बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पिछले वीडियो में हमने देखा माबूदों को खुश करने के लिए लड़की की कुर्बानी। 9 लड़कियों को ज़िंदा गाड़ने वाला संगदिल बाप और भयानक कुर्बानी का वाक़या। और आज मैं सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तीसरा हिस्सा सुनाऊँगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरब का सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था, एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीवी हज़रत खतीजा दौड़कर इस्तकबाल के लिए आईं। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गईं। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खतीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेट कर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर सोच में डूब गईं। हज़रत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत देखकर बड़ी फ़िक्र हो गई और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ कर बैठे। हज़रत खतीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खतीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खतीजा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफ़ा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए ज़ाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर ज़ोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ के रब के नाम से जिसने क़यामत को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोदड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाईं जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया, वह शख्स चला गया। खतीजा, क्या ये अजीब बात नहीं है? हज़रत खतीजा ने कहा, बेशक ये अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का ख़तरा पैदा हो गया है। हज़रत खतीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वह तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक़ बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत खतीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान पर चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खतीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हज़रत खतीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे।
عربی اور عبرانی بھاشاؤں کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، بڑے عقلمند اور دوردرش تھے۔ عیسائی مذہب کی طرف رجحان تھا۔ جب مکہ میں کوئی وہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، حضور، مجھے آپ کو دیکھ کر بے چینی ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے۔ ورقہ سے ملاقات ہونے پر حضرت ختیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ وہ حضرت ختیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوگے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاوا کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میری حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت ختیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک جھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، کیونکہ ابرش نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف سنتو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پانی کی جھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ مکہ سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ
सूखे थे, न कहीं पेड़ था न पौधे। स्याह जला हुआ पहाड़ लग रहा था। आप पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज़्यादा बड़ा न था, लगभग 2.25 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेज़ी का पता चलता था, न वहाँ गर्म हवाएं पहुँचती थी। उस गार का नाम गारे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो मक्का वापस हुए। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपको फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर खींचा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्राईल को देखकर कहा, फ़रिश्ता जिब्राईल? हाँ, फ़रिश्ता जिब्राईल, वह फ़रिश्ता जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा। हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलत है, जिब्राईल ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हज़रत जिब्राईल गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वह समझ गईं कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ए चादर में लिपटे हुए, उठो और लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करो, पाक दामनी अख्तियार करो और शंख की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्राईल गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा। हज़रत खदीजा पास हो बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई थी। आपको उठते देखा तो वह कह बैठी, मेरे सरताज, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को पूरी बात बताई और बोली, वरका ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे तो खुदा हुक्म देगा वह करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम ना माने। हज़रत खदीजा ने कहा, वह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्म को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूँगा। हज़रत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अज़ाब से डराओ, उसकी बुज़ुर्गी और बढ़ाई करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूछता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी पर हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस तरह से मुकाबला करूँगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक ख़ानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हज़रत खदीजा ने कहा, प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूँगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूँगा। क्या खुदा मेरी मदद ना करेगा? ज़रूर करेगा, हज़रत खदीजा बोली। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बुतों को वे और उनके बाप दादा पूछते रहते हैं, वह कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयाँ
سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں آپ کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، مگر اللہ کا پیغام کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جس وقت بھی آپ اپنے بتوں کے خلاف کچھ بھی نہ کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا اور آپ کام میں لگ گئیں۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔ اور میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔